Dan 형제들아, sekarang 내가 너희에게 전한 saudara-saudara 복음을 mau 너희에게 알게 mengingatkan kamu 하노니 kepada Injil 이는 yang 너희가 받은 kuberitakan 것이요 kepadamu 또 그 dan yang 가운데 kamu 선 terima 것이라. dan yang kamu 너희가 만일 내가 전한 그 말을 oleh Injil 굳게 itu kamu 지키고 헛되이 diselamatkan 믿지 asal kamu 아니하였으면 teguh berpegang 그로 padanya 말미암아 구원을 seperti yang 받으리라. telah kuberitakan kepadamu, 내가 받을 것을 kecuali 먼저 kalau 너희에게 kamu telah 전하노니 sia-sia 이는 saja menjadi 성경대로 percaya. 그리스도께서 Sebab yang 우리 sangat 죄를 penting 위하여 telah 죽으시고 kusampaikan kepadamu, yaitu 장사 apa 지낸 yang 바 telah kuterima 되셨다가 sendiri, 성경대로 ialah 사흘 bahwa 만에 다시 Kristus 살아나사 mati karena dosa-dosa kita 게바에게 보이시고 sesuai dengan 그의 kitab suci. 12 제자에게와 Dan bahwa ia telah 그 후에 dikuburkan, 500여 bahwa ia telah 형제에게 dibangkitkan 일시에 pada hari yang 보이셨나니 ketiga 그 중에 sesuai dengan 지금까지 kitab 대다수는 suci, 살아있고 bahwa ia telah 어떤 menampakkan 사람은 diri kepada 잠들었으며 Kefas dan kemudian 그 후에 kepada 야고보에게 kedua belas 보이셨으며 muridnya. 그 Sesudah 후에 itu 모든 ia menampakkan diri 사도에게와 kepada 맨 dari 나중에 500 saudara 완삭되지 sekaligus. 못하여 난 Kebanyakan 자 dari 같은 mereka masih hidup 내게도 sampai sekarang, 보이셨느니라. tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lanjut. 아멘. 오늘 우리 점심을 너무 맛있게 먹어가지고 잠이 많이 오는 것 같아요. Sepertinya karena kita begitu makan siang yang terlalu enak, kita jadi ngantuk. 우리 오후 예배 때는 최대한 짧게 또 할 거니까 여러분 집중해 주시기 바랍니다. Jadi karena ibadah kedua ini adalah ibadah yang tidak begitu panjang, jadi mari fokus. 고린도전서 15장 오늘 오전에도 고린도전서 15장 20절에서 22절까지 말씀을 보았습니다. Jadi kita juga semua tadi pagi sudah membaca firman dari pasal 15 dari 1 Korintus. 예수님께서는 사망 권세를 깨뜨리고 승리하셨습니다. Bahwa Yesus sudah menang dan mengalahkan maut. 예수님께서는 지구상에 책 한 권 쓰지 않으셨어요. Jadi Tuhan Yesus tidak menulis satupun kitab sebenarnya saat Yesus ada di bumi. 그런데 지구상에 가장 많이 예수님에 대해서 기록된 책이 세상에서 가장 많아요. Tapi ternyata di dunia ini buku tentang Yesus sangat banyak ditulis oleh orang. 십자가로 예수님은 세상을 정복하셨습니다. Yesus telah mengalahkan dunia di atas kayu salib. 왜 예수님께서 십자가에 죽으셔야만 합니까? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? 하나님은 인간을 자기 형상대로 창조하셨습니다. Tuhan telah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. 남자와 여자를 만드셨어요. Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan. 그런데 지금 사람들은 남자, 여자 외에 또 다른 성이 있다고 말하죠. Namun sekarang orang-orang berkata bahwa mengklaim bahwa ada jenis kelamin lain selain perempuan dan wanita. 제3의 성이 있대요. Jadi jenis kelamin ketiga. 맞아요? Apakah ada? Benar. 여러분 여자가 여자끼리 결혼하면 됩니까? Apakah bisa perempuan menikah dengan perempuan? 남자가 남자랑 이렇게 뽀뽀하고 그러면 돼요? Apakah boleh laki-laki berciuman dengan laki-laki? 안 되죠. 왜요? Tidak boleh kan? Kenapa? 하나님이 그렇게 만들지 않았어요. Karena pada masa penciptaan awal Tuhan tidak menciptakan manusia untuk begitu. 나무는 땅 속에, Pohon untuk di tanah, 물고기는 물 속에, ikan untuk di laut, 새는 하늘에. burung untuk di udara. 인간은 하나님과 함께하도록 만들어 주신 거예요. Nah, manusia untuk hidup bersama Allah. 그런데 인간이 하나님을 대적하고 떠나버리는 사건이 일어났습니다. Namun suatu hari manusia pun mengalami saat di mana manusia meninggalkan 우리는 Allah. 이것을 창세기 3장 사건이라 말하고 있습니다. Dan kita menyebut ini sebagai masalah di dalam Kejadian pasal 3. 하나님을 대적하고 떠나게 만든 우리를 속인 존재가 있어요. Ada sebenarnya suatu makhluk yang selalu membuat kita tertipu meninggalkan Allah. 성경에서는 뱀이라고 하죠. Alkitab menulis bahwa itu adalah 이 ular. 뱀에 대해서 정확하게 기록하고 있는 말씀이 있습니다. Ada kitab suci yang menulis tentang ular. 계시록 12장 9절에 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고 한다. Ini tertulis dalam kitab Wahyu yang mencatat dengan jelas tentang iblis itu 곧 bagaimana. 아담과 하와는 누구한테 속았다고요? Jadi Adam dan Hawa itu ditipu oleh siapa? 사탄한테 속았다고. Ditipu oleh iblis. 그런데 하나님이 먹지 말라고 한 그 선악과를 먹음으로 하나님과의 계약이 파괴되었어요. Namun ternyata
Pada saat itu, perjanjian yang sudah Tuhan buat dengan manusia hancur oleh 우리 karena 지난 iblis. 예전에 우리가 교리 공부를 하면서 우리가 죄가 무엇인지 또 죄 가운데 떠난 인간의 모습이 어떤 것인지 우리는 보았습니다. Jadi seperti yang telah kita pelajari waktu tahun lalu belajar tentang katekismus, kita tahu apa itu dosa dan manusia yang meninggalkan Tuhan itu seperti apa. 아담은 모든 인류의 대표입니다. Adam itu adalah wakil dari seluruh umat manusia. 그럼 하와가 먼저 죄를 지었어요. 아담이 먼저 죄를 지었어요. Jadi kalau begitu, siapakah yang paling pertama berdosa? 하와가 먼저 지었어요. Benar, Hawa yang lebih dulu 근데 berdosa. 성경은 뭐라고 얘기합니까? Tapi Alkitab selalu menulis, 아담 한 사람의 죄로 모든 사람이 죄인 되었다 말합니다. oleh karena dosa satu orang yang bernama Adam, semua orang jatuh dalam dosa. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Di dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 그래서 모든 사람이 죄 안에서 살아가는 것입니다. Sehingga semua orang pun hidup di bawah dosa. 아무리 깨끗하게 살려고 해도 안 돼요. Tak peduli mau hidup dengan begitu 열심히 nyaman 살아도 안 됩니다. atau dengan kerja keras, tidak akan pernah bisa. 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이고 그 이후에는 심판이 있습니다. Bahwa setiap orang mati satu kali saja dan setelah itu ada penghakiman. 그래서 사람들이 안 죽으려고 그래요. Dan itulah mengapa orang-orang tidak mau mati. 그래서 지금 어떤 사람들은 막 실험을 한대요. Sehingga banyak sekali eksperimen-eksperimen yang dibuat. 사람은 몸을 이렇게 목을 탁 잘라가지고 건강하고 튼튼한 몸으로 딱 옮기는 거예요. Jadi eksperimen itu adalah mereka mencoba mengambil kepala satu orang terus ditanam di tubuh yang sehat. 아마 앞으로 여러분이 살아가는 세상에는 그런 일이 벌어질 수도 있을 것 같아요. Sepertinya itu akan menjadi dunia yang akan Anda sekalian hidupi. 왜 그럽니까? Kenapa begitu? 안 죽으려고. Karena semua orang tidak mau 오래 mati, 살려고. mau hidup lama. 100년을 살 수 있습니다. Memang mungkin mereka bisa hidup 100 200년을 살 수 tahun, 있습니다. 200 tahun, 500년을 살 수 있습니다. atau 500 tahun. 근데요, 다 죽어요. Dan semua orang pasti suatu saat akan mati. 아무도 피해갈 수 없는 것이 죽음과 심판입니다. Jadi kematian dan penghakiman adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. 근데 하나님께서는 하나님의 백성들이 영원한 멸망과 죽음에 있도록 버려두지 아니하셨어요. Namun Tuhan tidak mau membiarkan manusia mati binasa. 에베소서 1장 4절에 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. Dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 우리를 구원하실 그 구원의 계획이 창세전에 예비되었다고요. Jadi Tuhan telah menyelamatkan umat manusia sejak dahulu kala. 어떤 사람은 이 얘기를 듣고 아니 그러면 하나님이 우리가 죄 지을 것을 알았다는 것인가? 라고 질문을 또 하는 사람도 있어요. Jadi dengan pernyataan tadi itu ada orang yang berdebat dan berkata, oh jadi Tuhan tahu ya kalau kita itu satu saja itu dalam dosa. 하나님은 모든 것을 준비하시는 하나님입니다. Tuhan itu adalah Tuhan yang telah mempersiapkan segala sesuatu. 그의 자녀 인간이 범죄하지 않고 영원히 하나님과 함께하기를 원하셨어요. Tuhan mau bahwa manusia itu akan selalu hidup bersama dengan Allah. 근데 아담과 하와는 그 하나님의 약속을 영원히 지켰습니까? Tapi apakah Adam dan Hawa mentaati firman Tuhan? 그러지 못했죠. Tidak. 그래서 그 멸망 속에 있지 않도록 하나님은 살 길 또한 열어주셨어요. Untuk itulah akhirnya Tuhan membukakan jalan keluar kepada manusia. 그게 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Dan Tuhan pun telah berkata Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan telah meremukkan kepala ular itu. 그래서 구약 성경에만 300번 이상 메시아에 대한 이 말씀을 우리에게 주셨어요.
Untuk itu dalam perjanjian lama pun bercerita tentang 300 kali tentang kedatangan Mesias. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Sesungguhnya seorang anak muda, seorang wanita muda akan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel. 우리는 하나님 만날 수 없어요. Kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. 하나님께 갈 수 없어요. Tidak bisa pergi kepada Tuhan. 근데 임마누엘 대신 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님께로 갈 수가 있어요. Namun melalui Yesus yang adalah Immanuel, kita dapat bersama dengan Tuhan. 그 방법이 십자가입니다. Dan itulah yang menjadi cara Tuhan, yaitu 이사야 salib. 53장 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. Seperti Yesaya 53, dia tertikam oleh pemberontakan kita. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. 그가 채찍을 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 여호와께서는 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨다. Yesus Allah sendiri telah menanggung dosa-dosa kita. 예수님께서는 그 말씀대로 이 땅에 오셨어요. Sesuai dengan firman Tuhan, Yesus telah datang ke dunia ini. 말씀대로 죽으셨어요. Dia telah mati di atas kayu salib. 말씀대로 부활하셨습니다. Dan dia pun telah bangkit sesuai dengan 믿으시기 kitab 바랍니다. suci. Kita percaya. 그래서 마가복음 15장 27절에 예수님과 함께 오른쪽 왼쪽 편에 이 강도들과 함께 십자가에 매달리셨어요. Untuk itu kalau kita melihat dalam kitab Markus pasal 15, Tuhan Yesus itu disalibkan bersama dengan para orang-orang jahat lainnya. 이게 역사적인 사형 선고입니다. Ini adalah suatu penghukuman mati yang bersejarah. 그리고 요한복음 19장 30절에 십자가에서 내가 다 이루었다. Lalu setelah itu di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai. 그리스도의 사역을 십자가에서 완성하신 겁니다. Yesus Kristus telah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. 예수님께서는 친히 제자들에게 이 바리새인과 사두개인들에게 잡혀서 죽어서 3일 뒤에 부활하실 것을 말씀하셨어요. Tuhan Yesus sudah dengan jelas berbicara kepada murid-muridnya dan bahkan kepada para perwira yang menangkapnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. 그래서 제사장들과 서기관들이 예수님의 시체를 사람들이 훔쳐갈까봐 그 무덤에다가 큰 돌로 막고 그리고 여러분 인봉이 뭐냐면 사람들이 손을 댈 수 없도록 딱 이렇게 누가 만졌으면 표시가 나도록 해놓은 거예요. Jadi pada saat itu kubur Yesus benar-benar dijaga supaya tidak ada yang mencuri mayat Yesus. Lalu benar-benar di situ dikasihkan tanda supaya tidak ada yang akan 거기 mengambil. 앞에 군인들이 탁 서서 지키고 있어요. Dan juga ada 2 prajurit Roma yang menjaga kuburan Yesus. 근데 예수 십자가의 구원을 부활하심을 막을 수가 없었습니다. Tapi ternyata tidak ada satupun yang dapat menghalangi kebangkitan Yesus. 예수님은 부활하셨습니다. Yesus sudah bangkit. 그리고 오늘 고린도전서 15장 3절에 보니까 게바와 베드로를 말합니다. 베드로와 12 제자들에게 보이셨어요. Lalu dalam 1 Korintus 15 hari ini berkata bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, 뿐만 아니라 500여 명의 제자들에게도 다 예수님이 보이셨어요. dan kepada 500 murid-muridnya yang lain. 그래서 사람들이 이제는 예수님의 부활을 믿지 않고 예수님의 부활을 말하지 못하도록 군인들을 동원했던 사람들이 이제는 말하는 거예요. Sehingga akhirnya ia berkata kepada orang yang menangkapnya. 아, 우리가 예수를 덜 죽였나 보다. Orang yang menangkap Yesus berkata begini, sepertinya Yesus tidak begitu mati waktu kita bunuh. 아무리 막으려고 해도 예수님의 십자가와 그 부활은 막을 수가 없는 것입니다. Tak peduli seberapa keras orang-orang akan menghalangi Yesus, tidak ada yang dapat menghalangi kebangkitan Yesus. 예수님께서 모든 사단의 권세를 깨뜨리셨습니다. Yesus telah mematahkan kuasa maut.
예수님이 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되십니다. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. 아멘. 우리의 모든 죄는 십자가에서 담당하셨어요. Bahwa Yesus telah mengangkat dosa-dosa kita di atas kayu salib. 이제 구원받은 하나님의 백성들 속에 성령께서 함께 하십니다. Dan bahwa Roh Kudus terus bersama dengan umat-umat manusia. 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있습니다. Bahwa Allah akan mengirimkan penolong yang lain yang akan menyertaimu selama-lamanya. 내가 너희를 고아처럼 버려두지 아니하리라. Dan aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri. 아멘. 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. Mari janganlah takut. 왜 두렵습니까? Kenapa kita harus takut? 왜 염려가 됩니까? Mengapa kita merasa ketakutan? 안 믿어지니까 그렇거든요. Karena mungkin kita tidak percaya. 여러분 믿음이 부족하신 분들은 믿음을 달라고 기도하세요. Kalau ada di antara kita yang kekurangan iman, mintalah kepada Tuhan. 우리 한번 고백할까요? Mari sama-sama katakan. 하나님, Tuhan, 나의 믿음 없음을 불쌍히 여겨 주옵소서. kasihanilah aku yang kurang beriman ini. 아멘. 여러분 믿음이 연약한 사람들은 기도하시기 바랍니다. Bagi yang merasa imannya lemah, berdoalah kepada 믿음을 Tuhan. 더하여 주시옵소서. Maka Tuhan, tambahkanlah imanmu kepada 말씀의 kami. 능력으로 나를 사로잡아 주옵소서. Peganglah hidup saya dengan kuasa firman. 여러분 말씀 앞에 서면 여러분 믿음이 계속해서 자라게 됩니다. Saat kita berdiri di hadapan firman, pasti firman itu akan membuat kita bertumbuh. 여러분 믿음이 어디 있습니까? Jadi iman itu ada di mana? 여러분 하나님의 말씀을 들을 때 여러분이 믿음이 자라게 돼 있어요. Saat kita mendengar firman Tuhanlah, iman kita dapat bertumbuh. 여러분 하나님 말씀 앞에 설 때 여러분 계속해서 성장하는 거예요. Saat kita berdiri di hadapan firman, kita pun dapat bisa bertumbuh. 로마서 10장 17절에 믿음은 들으면서 나고 들음은 곧 하나님의 말씀이다. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 그래서 여러분 따라합시다. 하나님 중심, Ikuti saya. Berpusat pada Tuhan. 말씀 중심. Berpusat pada firman. 세 번째 교회 중심. Berpusat pada gereja. 그 하나님의 은혜 안에 살게 되는 거예요. Itulah hidup di mana kita berada dalam 그래서 kemurahan. 초대교회 성도들에게 예수님은 부탁하셨어요. Dan Tuhan meminta kepada gereja jemaat 여러분 mula-mula. 너네들 돌아다니지 말고 약속한 성령 그것을 기다려라. Janganlah kalian berpencar dulu, tetapi nantikanlah janji Tuhan. 우리는 뭔가 자꾸 해야 된다고 생각합니다. Kita terlalu salah paham dan berpikir harus berlaku sesuatu. 열심히 해야 된다 생각합니다. Kita harus selalu berusaha keras. 여러분 그 이전에 우리가 먼저 기도해요. Tapi sebelum itu kita harus berdoa. 성령의 충만함을 받아야 돼요. Harus minta Roh Kudus penuhi saya. 여러분 아무리 급할수록 멈추시기 바랍니다. Semakin kita merasa tergesa-gesa, semakin kita harus punya waktu untuk jeda. 저는 때때로 너무 좋은 게 눈에 보일 때가 있어요. Ada saat di mana saya merasa satu hal sangat memikat hati. 아 이거 너무 가지고 싶을 때. Ingin membeli sesuatu. 이거 없으면 금방 놓칠 것 같아요. Kalau tidak beli itu sekarang, maka nanti itu diambil orang. 그럴수록 저는 반드시 하는 것이 있습니다. Sebelum seperti hal itu terjadi, ada yang saya lakukan. 기도하는 거. Berdoa dulu. 잠시만 시간을 저에게 주십시오. Tuhan, berikanlah kepada saya waktu. 하나님이 뭐라고 말씀하시는지. Mau mendengar suara Tuhan. 그 전에 제가 한번 얘기했죠. Saya pernah berkata kepada 제가 싫어하는 sekali. 쇼핑이 있다고. bahwa saya paling benci 홈쇼핑이라고. dari banyaknya shopping, saya paling tidak suka home shopping. 자, 이거 너무 좋은 겁니다. Karena home shopping itu saya 이제 bilang, 10분 남았습니다. ini barang yang 아, bagus. 마감 5분 남았습니다. 10 menit lagi waktunya 마지막 한 사람까지 제가 받겠습니다. 5 menit lagi dan barangnya akan habis. 사람들이 그거 쳐다보다가 텔레비전 쳐다보다가 나한테 필요도 없는데 그냥 털커덕 전화 걸어가지고 결제해가지고 주문하는 경우가 많아요. Jadi kadang karena iklan-iklan tersebut, orang-orang akan memesan tanpa berpikir panjang. 그 정신 차리고 나면 아, 내가 왜 샀지? Dan pasti habis itu orang-orang akan berpikir, lah kenapa saya beli ini ya? 그래서 때때로 저는 그 쇼핑몰에 갈 때도요. 아이쇼핑은 잘 안 합니다. Jadi sebenarnya walaupun banyak kali saya pergi shopping,
Saya tidak suka eye shopping. 견물생심이라고 쳐다보면 욕심이 생겨요. Katanya karena kalau kita melihat itu nanti kita punya hasrat 그거 membeli itu. 없다고 사는데 전혀 지장 없어요. Padahal tanpa itu pun kita bisa hidup dengan 세상에 얼마나 nyaman. 좋은 게 많아요. Dunia ini terlalu penuh dengan barang-barang bagus. 여러분, 진짜 하나님이 주시는 은혜 안에 들어가야 내가 가야 될 길, 내가 서야 될 곳 알게 됩니다. Kita harus benar-benar melihat apa yang Allah inginkan supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dari kita. 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복하는 것이 복음이에요. Jadi Injil adalah hal yang dapat memulihkan kembali apa yang telah diambil oleh 예수 dunia. 그리스도를 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Saat kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Ia memberikan kepada kita kuasa menjadi anak-anak. 여러분, 오늘 이 부활절의 축복은 단순하지 않습니다. Jadi sebenarnya berkat Paskah ini bukanlah suatu yang sederhana. 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복하는 축복이에요. Ini adalah berkat yang memulihkan rupa Allah yang 죽었던 hilang 우리가 그리스도와 함께 다시 살아나는 것입니다. dan membuat kita dapat hidup kembali bersama Kristus. 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 자, 우리 마칠 거예요, 여러분. 힘내세요. 여러분, 예수님이 부활하셨습니다. Kita bisa katakan Yesus sudah bangkit. 네, 우리 고백합시다. 예수님이 부활하셨습니다. Yesus sudah bangkit. 나도 살았습니다. Saya sudah hidup. 아멘. 기도합시다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 예수님이 부활하시고 승리하셨습니다. Yesus telah bangkit dan hidup. 우리도 그와 함께 살았고 이제 승리의 삶으로 달려갑니다. Dan saat ini kita semua telah hidup bersama dengan Kristus dalam 우리 kemenangan. 모든 주님의 백성들을 축복하옵소서. Tuhan berkatilah umat-umat-Mu ini. 이들이 걸어가는 모든 현장마다 어둠이 떠나가고 저주가 무너지게 하옵소서. Kiranya kemanapun mereka pergi dan berada, kegelapan akan sirna. 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. Dan kerajaan Allah turun atas 우리 안에 mereka. 기쁨과 감사가 넘치게 하옵소서. Dan kiranya sukacita Allah turun atas kami semua. 지금도 슬픔과 어둠 속에 사로잡힌 자들이 있습니다. Sampai saat ini banyak orang-orang yang masih terikat dengan kesedihan. 이들에게 예수 생명 전하는 증인의 삶을 살게 하옵소서. Namun Tuhan berikanlah kepada mereka hidup untuk percaya kepada Yesus. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 크신 역사하심, dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령 하나님의 놀라운 역사가 juga karya-karya dari Roh Kudus 하나님의 말씀을 붙잡고 믿음으로 달려가는 akan turun kepada setiap umat Tuhan yang memegang firman, 모든 주님의 백성들 머리머리 위에 항상 함께 있을지어다. akan turun bersama seluruh umat-umat Tuhan mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.